हाय पिला माने केमिति अछ आशा करछि समस्ते भलरे थिबो। आज आमे प्रथम श्रेणी गणित खेल बहिर आउ एक नुआ अध्याय करिबा। विषय ना होछि आशार जन्मदिन। आशार जन्मदिन। आज आशार जन्मदिन। तार बापा ता पाई मंडा पिठा तैयारी करिथिले। से निज सांगमानक सह जन्मदिन पालन करुछि। देख एठी आशा तार फैमिली सह आउ ता सांगमानक सहित तार जन्मदिन पालन करुछि। एठी आशा कहूची मते एबे 9 वर्ष एवं 1 वर्ष परे मते 10 वर्ष हेब। ताकू वर्तमान 9 वर्ष हेची आउ 1 वर्ष गले से 10 वर्षर हे जीवो। तेणु 9 आउ 1 मिसिले केते हबो 10 हबो। आशा ता जन्मदिन रे डैशटी दीप जाळीछि। देख एठी आशा दीप जाळा हेची तार जन्मदिन रे। तांग घरे केमिति दीप जाळा हेची एठी गणिया चल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10टी दीप जाळीचंदी। तेणु एठी केते लिखिबा 10 लिखिबा। जन्मदिन रे रखा जाइथिबा वस्तुर संख्या गणी लेख। एठी जो तांको सांग माने आनिकी जो गिफ्ट देइछंती से भलिया किछि जिंस अछि। से वस्तु गुडी को आमे कोन करिबा गणी के लेखिबा। एठी माळी गोटे माळ गुंथा हेछि नै ता देहर जो माळी लागिछि ताकू गणीमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 केतोटी माळी अछि 10टी। तेणु एठी केते लिखिबा 10 लिखिबा। ये कोन अछि लड्डू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी 10टी लड्डू। ये कौन अच्छी रंगीन पेंसिल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी 10। तापर देइछि कोन कदली। देखिया कदली केतोटी देइछि 1 1 2 3 4 5 एपटे 1 2 3 4 5 मिसी केते हला 10। ये भी 10। ये गोटे कौन देइछि ना पत्र। पत्र केतोटी अछि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी 10। ताले समस्ते 10 देइछंती नै। ठीक अछि नेक्स्ट चल देखिबा। आस कामटिकू करिबा। 1 नंबर रे देइछि गोटिए माळा रे 10टी माळी रहिबो। माळी गुडीक गण ओ 10टी माळी हेबा पाई माळा रे आउ केतोटी माळी दरकार चित्र करी देखाओ। से देई देइछि किछि माळी गुंथि की आउ बाकी तक दिया हेनी। तेणु से बाकी तक आमे गणिकरी 10टा माळी हेला भलिया करिबा। ये दे देछि 1 2 3 4 5 6टी आउ आमे 4टी करिबा। ताले एथरे केतोटी देछि 1 2 3 4 5 6 7टी आउ 3टी आमे माळी करिबा। तापरे गरे देछि 1 2 3 4टी आमे आउ 6टी करिबा। घरे केतोटी देछि 1 2 2टी देछि ता माने आमे आहुरी 8टी करिबा। ठीक हैला ए भली करि नबा माळी। तला 2 नंबर देखिबा। प्रत्येक फ्रेम रे 10टी बोताम रहिबो।
ଖାଲି ଥିବା କୋଠରୀରେ ବୋତାମର ଚିତ୍ରାଙ୍କ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ରେମରେ 10ଟି ଲେଖାଏଁ ବୋତାମ ରହିବ। ଏଠି ଦେଇଛି କିଛି, ଆଉ ବାକି ତକ ଦେଇନି। ଆମେ ସେଇ ବାକିରେ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ, ବୋତାମ କରିଦେବା। ତାହେଲେ କେତୋଟି କରିବା ନା 10ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, 1 2 3ଟି ଦେଇଛି, ଆମେ ଆଉ କେତୋଟି କରିବା 7ଟି। ଏଠି ଦେଇଛି 6ଟି, 1 2 3 4 5 6, ଆମେ କରିବା ଆଉ 4ଟି। ଏଠି 2ଟି ଦେଇଛି ବୋତାମ, ଆଉ ବାକି ଆମେ 8ଟି କରିବା। ଏଠି ଗୋଟାଏ ବୋତାମ ଦେଇଛି, ବାକି 9ଟି ବୋତାମ କରିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? এইଭଳି ଚିତ୍ର କିଛି କରିନେବ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 5ଟି ଓ 10ଟି ଆଙ୍ଗୁଠିର ଖେଳ। ନିମ୍ନ ସଂରଚନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କାଠି ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା କରାଯାଇଥିବା ବସ୍ତୁକୁ ଗଣି ସଂଖ୍ୟା ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କର। ଏଇଠି କିଛି ଦେଇଛି ଚିତ୍ର। ସେଇ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ କରିଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଦେଇଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅଲଗା କରାହେଇଛି। ଆମେ ସେଇଠି ସେଇଭଳି ଲେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମଟା ସେ ଦେଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ପରେ ବାଟେ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ନାଇଁ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଏଠି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି 1, ଆଉ ବାଡ଼ି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ଲେଖିଛି ଓ, ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି 1 2 3 4ଟି, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଛି 4। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଆମେ ଏସବୁକୁ କରିବା। ଦେଖ ଏଠି 2ଟି ଦେଇଛି, ଏଠି ଲେଖିବା 2, ତାପରେ ଦେଇଛି 1 2 3ଟି, ଏଠି ଲେଖିବା 3। ବୁଝିଲା? ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କେତୋଟି ଦେଇଛି 1 2 3, ଏଠି ଲେଖିବା 3, 1 2, ଏଠି ଲେଖିବା 2, ତାପରେ ଏଠି ଦେଇଛି 1 2 3 4, ଏଠି 4 ଲେଖିବା। ଏପଟେ ଗୋଟା ଅଛି, ଏଠି 1 ଲେଖିବା। 1 2 3 4 5, ତାହେଲେ ଏପଟେ ଲେଖିବା 5, ଏପଟେ କିଛି ନାହିଁ 0। ବୁଝିଲା ପିଲେ? এইଭଳି କିଛି କରିନେବ। ଆସ ଖେଳିବା। 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଅ। ଆଉ କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇଲେ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ହେବ, ତୁମ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାର। ଏଠି ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ତାକୁ 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇବ, ଆଉ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିବ 5ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ହେବାକୁ ହେଲେ ଆଉ କେତୋଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦରକାର, ଆଉ 2ଟି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୁମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିରି ଏମିତି ଖେଳ ଖେଳିପାରିବ। ବୁଝିଲା ପିଲେ? ଏବେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରଖୁଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।